السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir les relations métriques, toujours avec en relation avec le théorème de Pythagore et le calcul trigonométrique. Donc, غنشوفوا قلنا العلاقات المترية وكتسمى العلاقات بربعة كتسمى العلاقات المترية. بطبيعة الحال عندها علاقة فقط بمبرهنات فيثاغورس وكذلك الحساب المثلثي، يعني جايب تمام زاوية وجايب جايب زاوية، دونك لو سينوس اي لو كوسينوس. الوغ غنبداو ان شاء الله باول علاقة اللي هي ا بي مضروبة في ا سي تساوي ا اش مضروبة في بي سي. دونك بغينا نبينو هاد العلاقة، شوفوا معايا مزيان. هاد المسافة ا بي مضروبة في المسافة ا سي كتساوي لنا المسافة ا اش مضروبة في المسافة بي سي، يعني هاد المسافة مضروبة في هاد المسافة كتساوي لنا هاد المسافة مضروبة في هاد المسافة. دونك كيفاش غنبينو هاد العلاقة؟ دونك كاينه طريقة سهلة، يكفي نحسبو المساحة ديال هاد المثلث بطريقتين مختلفتين. بطبيعة الحال عندي هاد المثلث قائم الزاوية في A، و H هي المسقط العمودي ل A على BC. Donc H c'est la projection orthogonale de A sur BC. Bien sûr le triangle ABC est rectangle en A. Donc la surface de ce triangle, donc la première méthode, on va utiliser la base c'est BC. Donc on sait que la surface d'un triangle c'est la base fois la hauteur sur 2. دونك شنو هي مساحة المثلث؟ دونك مساحة المثلث ا بي سي كتساوي لنا ماذا؟ كتساوي لنا القاعدة مضروبة في الارتفاع مقسومة على 2. دونك القاعدة غنعتبروها هي بي سي مضروبة في ا اش على 2. دونك هذه الطريقة الأولى باش غنحسبو المساحة. الطريقة الثانية غنعتبر لا باز القاعدة هي ا بي ولا ا سي. دونك إلا كانت القاعدة هي ا بي فالارتفاع هو ا سي، إلا كانت القاعدة هي ا سي فالارتفاع هو ا بي. دونك الطريقة الثانية هي أن المساحة دائما ديال المثلث ا بي سي إيكال كوا؟ دونك إيكال ا بي فوا ا سي سور 2. دونك عندي هاد نفس المساحة ديال المثلث، دونك سا إيكال سا. دونك ا بي fois AC égale à quoi? Donc égale à AH fois BC, bien sûr, divisé par 2 et divisé par 2. Donc on va multiplier les deux côtés par 2. Donc on va multiplier ici par 2 et ici par 2. Donc on va simplifier. Il reste quoi? Il reste AB fois AC égale AH fois BC, bien sûr. Alors ça, d'une part, on peut le faire autrement. Qu'on va faire, on va voir. Alors pour la deuxième méthode, on va utiliser les propriétés des cosinus et sinus. Alors comme vous voyez, dans le triangle ABC rectangle en A, donc dans le triangle ABC, on a quoi? On a cosinus de l'angle C égale à sinus de l'angle B. Pourquoi? Cosinus de la زاوية هذه كيساوي لنا sinus ديال هاد الزاوية. علاش؟ puisque les deux angles sont complémentaires. عندي هاد الزاوية مع هاد الزاوية هما زاويتان متتامتان. علاش؟ لأن l'angle Z, la mesure de l'angle C plus la mesure de l'angle B égale à 90. C'est-à-dire que C égale à 90 moins B. دونك هاد الزاويات المتتامتين يعني المجموع ديالهم هو 90، يعني أن سي الزاوية سي كتساوي لنا 90 ناقص الزاوية بي. وكنعرفو بأن كوسينوس دو إكس إيكال سينوس دو 90 موان إكس. يعني باش نتحول من الكوسينوس للسينوس كنشوف الزاوية المتتامة مع إكس. الزاوية المتتامة مع إكس هي 90 ناقص إكس. C'est-à-dire que cosinus de x égale sinus de 90 moins x. Alors إلا عوضت هنايا x بسي شنو غتعطيني؟ دونك سي هنا و سي هنا. دونك غتعطيني cosinus de c
إيكال كوا سينوس دو شنو هي 90 ناقص 90 ناقص سي هي بي. دونك بي كتساوي لنا 90 ناقص سي. دونك غنعوضها سينوس دو بي. دونك قلت هنايا سي كتساوي لنا 90 ناقص بي، وهنا بي كتساوي لنا كذلك 90 ناقص سي، حيت بجوجهم المجموع ديالهم كيساوي لنا 90. Donc on va utiliser cette propriété dans cet exemple. Donc on a cosinus de C égale sinus de B. Après on va calculer le cosinus et le sinus dans le triangle ABC toujours. Donc je n'ai le cosinus de C. On sait que le cosinus de C, bien cosinus d'un angle dans un triangle, un rectangle, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Bien sûr, on dit ABC est un triangle rectangle, donc l'hypoténuse c'est BC. Donc je vais dire c'est AC sur BC. Donc cosinus de C, il y a AC sur BC. C'est bon? Égal. شنو هو السينوس عاوتاني دو سي دو بي؟ السينوس دو بي هو الضلع المقابل على المحاذي. دونك بالنسبه للكوسينوس هو الضلع المحاذي على الوتر، وبالنسبه للسينوس هو الضلع المقابل على الوتر. دونك لو كوتي اوبوزي سور ليبوتينوس. ولكن ما غاديش نخدم لو تريونغل الكبير ا بي سي، غنخدمو في لو تريونغل الصغير ا بي اش. شنو هو سينوس دو بي؟ دونك égal à quoi? Donc égal à c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. donc بالنسبة لهذا المثلث A B H هو مثلث قائم الزاوية في H. دونك الوتر ديالو هو A B. دونك غتعطيني A B لتحت، و لو كوتي اوبوزي هو AH de cet angle bien sûr. donc c'est AH. alors on voit ici on a AC sur BC égale à AH sur AB. On va utiliser le produit en croix. جداء الوسطين كيساوي جداء الطرفين، يعني AB مضروبة في AC كتساوي لنا BC في AH. هي la relation الأولى. C'est bon? Donc on passe à la deuxième relation. Donc ça fait donc pour la deuxième relation AH au carré, on va d'abord utiliser le théorème de Pythagore, le théorème direct de Pythagore. D'abord, on peut utiliser, ou bien on va l'utiliser dans les trois triangles. Le premier triangle ABC, donc ABC, dans le triangle ABC, l'hypoténuse c'est BC. Donc ABC est un triangle rectangle en A, ABC rectangle en A. Donc d'après le théorème de Pythagore, on a quoi? Donc l'hypoténuse c'est BC au carré égale la somme des autres côtés, des carrés des autres côtés. Donc AB au carré plus AC au carré. C'est bon? Dans le triangle encore AHB, donc AHB, rectangle en H, on a quoi? On va utiliser le théorème de Pythagore. Donc AHB, l'hypoténuse c'est AB, donc AB au carré égale à AH au carré plus HB au carré. Dans le triangle AHC, donc AHC rectangle en H, bien sûr. Donc on a quoi? L'hypoténuse c'est AC, donc on aura AC au carré égale à AH au carré plus HC au carré. donc عندي العلاقة الأولى هي هذه، العلاقة الثانية هي هذه، العلاقة الثالثة هي هذه. toujours avec le théorème de Pythagore. C'est bon? Donc on va rassembler ou bien on va combiner ces relations. Donc on dit BC au carré égale AB au carré plus
AC au carré. Donc غنعوضو BC au carré. شوف معايا مزيان هاد BC، هاد المسافة BC فما هي إلا المسافة HC زائد المسافة HB. دونك هاد المسافة كاملة هي هاد المسافة زائد هاد المسافة. دونك غنعوضها. دونك غتكون عندي CH زائد HB هادي أو كاري بيان سور إيكال شنا هي AB انطلاقا من العلاقة الثانية هي AH أو كاري بلس HB أو كاري. دونك هي AH أو كاري بلس HB أو كاري. شنا هي AC أو كاري غنعوضها كذلك هي AH أو كاري بلس HC أو كاري. دونك هي AH أو كاري بلس HC أو كاري. Donc, cette identité remarquable, on peut la développer. Donc, on aura c'est HC au carré plus 2HC fois HB plus HB au carré égale à toujours AH. Donc, je m'aime bien, on a dit AH au carré plus AH au carré, c'est 2AH au carré. Donc, 2AH au carré plus شنو نبقى ليا HB au carré plus HC au carré. Alors comme vous voyez هنايا عندي HB كاينه هنا وكاينه هنا. دونك نقدروا on peut le simplifier نقدروا نبسطوا بها. وعندي عاوتاني HC هنا وكاينه HC هنا. دونك شنو غيبقى ليا؟ غيبقى ليا 2HC pardon 2HC fois HB égale à quoi? Égale à 2 à H au carré. Donc on va diviser les deux membres de cette égalité par 2. Donc après on va simplifier. Le reste HC au carré fois HB au carré. Pardon, c'est HC fois HB égale à H au carré. Et ça, la deuxième relation. Donc H au carré égale HC fois HB. C'est bon, donc on passe à la troisième relation. Pour la troisième relation, on va utiliser les propriétés de cosinus et sinus. Bien sûr, pour démontrer ou bien montrer ces relations-là, il y a plusieurs méthodes. On a juste essayé de faire par une seule méthode pour les deux autres qu'il reste. Donc, je vais on veut montrer AB au carré égale à HB fois HC fois BC, pardon. Donc, je vais dire dans le triangle ABC, on a quoi? Le cosinus de C, cosinus de l'angle C égale à quoi? Pardon. Donc dans le triangle ABC cosinus de l'angle C شنو كيساوي لنا؟ قلت الضلع المحاذي على الوتر. دونك اللي هو AC على BC. سي بون. عاوتاني غنحسبو cosinus de C ولكن dans le triangle صغير. Donc dans le triangle AHC, on a quoi? Cosinus de C égale à quoi? Donc cosinus de C dans le triangle هذا هو le côté adjacent اللي هو HC sur l'hypoténuse اللي هو AC. سي بون. دونك شنو كتلاحظوا عندي كوسينوس دو سي كيساوي لنا هادشي وكيساوي لنا هادشي. دونك كوسينوس دو لونغل سي ايغال AC pardon sur BC égale encore HC sur AC. Donc l'égalité هادي on va utiliser le produit en croix, c'est-à-dire AC fois AC égale HC fois BC. Donc AC fois AC, pardon. AC fois AC, il y a AC au carré égale HC fois BC. Donc HC fois BC. Et ça, la troisième relation. Donc il reste la quatrième
relation دونك غنديرو دابا الاكس. دونك بالنسبه ل ا بي هادشي اللي درناه مع لونغل مع ا بي غنديرو دابا باردون سي ا سي دونك لا كاتريام ريلاسيون. دونك هادشي اللي درناه مع ا سي غنديرو دابا مع ا بي. دونك دون لو تريونغل ا بي سي شنو هو كوسينوس دو لونغل بي؟ دونك كوسينوس دو لونغل بي شنو هو؟ كوسينوس دو لونغل بي هو AB sur BC. Donc AB sur BC. Dans le triangle AHB, donc AHB, on a toujours le cosinus de l'angle B égale à quoi? Donc le côté adjacent اللي هو AHB sur AB. C'est bon? دابا شنو نلقى cosinus de l'angle B égale à AB, donc AB sur BC, égale encore HB sur AB. C'est bon? Donc le produit en croix, donc AB fois AB. Égale à quoi? Égale BC fois HB, donc HB fois BC. Donc AB fois ABC, AB au carré égale HC fois BC. Et ça, la quatrième relation, bien la troisième relation. Donc les deux relations, de la même manière, on peut les démontrer. Alors ça, pour cet exercice ou bien les relations métriques. Bien sûr qu'on a plusieurs méthodes pour résoudre ces relations, bien pour extraire ces relations, on a choisi la plus simple et bien sûr la plus souvent utilisée.